السلام علیکم ویورس، میں محمد زبیر احمد ہیلتھ ٹیکنیشین سے آپ کو آج ایک ویڈیو دینے والا ہوں. وہ ہے کہ ایچ آر اے ایم کا مطلب ہائی ریزولوشن اینو ریکٹل مینومیٹری. یہ 3D جو ہوتی ہے 24 اس کے وہ چینل ہوتے ہیں. تو ہم کس طرح سے اس کا سیٹ اپ لگاتے ہیں، کس طرح سے تیاری کرتے ہیں پیشنٹ کو وہ کیس کرنے کے لیے، تو میں آپ کو آج پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم پیشنٹ کے لیے وہ پوری تیاری کرتے ہیں. تو آئے میرے چینل احمد ہیلتھ ٹیکنیشین کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں تاکہ میری مزید ویڈیو آپ کو اور ملتی رہے. تو یہ ہمارے کیتھیٹر کا یہ اس میں نمبر لکھے ہوئے ہیں. یہ 1 نمبر ہے، تو یہاں پر بھی یہ 1 نمبر ہے. تو ہم ہر نمبر کے حساب سے اس کو ہم فٹ کریں گے. یہ دیکھیے گا، یہ 2 نمبر ہے تو ہم نے 2 نمبر میں یہ لگا دیا. اور بالکل ہلکے ہاتھ سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس پریشر پمپ ہے. یہاں سے ہمیں ایک ٹیوب آ رہی ہے جو اس جار میں آ رہی ہے. یہ یہاں سے پریشر دے رہا ہے اور یہ پریشر سے پھر واٹر اس ٹیوب کے اندر آ رہا ہے. اور یہ ٹیوب یہاں سے پھر یہ ایک چھوٹا فلٹر ہے. یہ فلٹر سے ہوتا ہوا پھر یہ پورے چینلوں میں یہ چین چل رہی ہے پوری. یہ دیکھیں اس طرح سے گھوم رہی ہے یہ چینل، یہ پورے چینل میں چل رہی ہے. تو پھر یہاں سے یہ دوسرے یہ جو یہاں سے ایک ٹیوب ہے جو یہ دوسرے چینل کو دوسری لائن میں جا رہی ہے. تو اس لائن میں پھر ہم نے 24 کا ہی نکلا ہوا تھا. تو اب ہم اس کو جوائنٹ کریں گے. یہ 22 کا ہمارا وہ ایسوفیجل مینومیٹری کا HR وہ IM ہوتا ہے. تو اب 24 چینل لگانے ہم نے، تو پھر اس چینل کو ہم نے یہاں سے جوائن کیا. 22 سے 24 تک کے ابھی جوائنٹ ہو گیا ہے. یہ دیکھیے گا. اور یہ لائن جو جا رہی تھی اب اس کو ہم نے 24 والے کے نیچے اس میں چینل میں جوڑ دیا. اب ہمارے 24 چینل رننگ پہ ہیں. اب ہم پریشر پمپ اسٹارٹ کریں گے. اور یہ ہمارے پاس جار ہے، اس کی ایئر نکالیں گے. یہ ہمارے پاس ٹیوب ہے ایک جو اس کے لاسٹ چینل سے باہر آ رہی ہے. تو ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ اس سے لنک ہوتا ہے. یہ ہے واٹر ریسسٹنٹ اور یہ ٹرانسڈیوسر. یہ ٹرانسڈیوسر کا جو یہ لیڈ ہے یہ اس سے کنیکٹ ہوتی ہے یہ اس میں پوری. تو اس کے ساتھ ایک واٹر کا کنیکشن ہوتا ہے جس سے پھر پیشنٹ کا پریشر دیکھا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ واٹر ریسسٹنٹ ہوتا ہے اور یہ ٹرانسڈیوسر ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس 10 کی سرنج ہے. تو ہم نے نیڈل کے ساتھ اس کو نکال لیا. یہ ایئر نکالتے وقت ہم اس کی واٹر اس میں بھر لیں گے. تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا پھر کیا کریں گے. یہ ہم نے پریشر پمپ کا یہ پیچھے بٹن آن کیا تو یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی. اب ہم یہاں سے ایئر نکالیں گے اس کی. یہ ہم نے اس کا پسٹن نکال لیا اور یہ ہم نے اس کو آن کیا. تو یہ ساری یہ دیکھیں اس میں واٹر بھر رہا ہے. یہ ایئر کے ساتھ جو بھی ایئر ہوگی اس میں یہ دیکھیں یہ ایئر دکھ رہی ہے آپ کو. یہ جہاں بھی چینل میں ایئر ہوگی ساری اس میں خالی ہو جائے گی. سرنج بھرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو یوز کر کے یہ دیکھیں یہ ایئر آ رہی ہے، ساری ایئر نکل رہی ہے. سرنج بھرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم جب اس کو اسٹارٹ کریں گے تو پھر کوئی چینل ایسے ہوتے ہیں بلاک ہوتے ہیں. تو ہم اس کو سرنج کے ذریعے اس کے کیتھیٹر کو پریشر دیں گے تو تاکہ وہ چینل کھل جائیں گے، تاکہ ہماری کیلیبریشن میں پرابلم نہ ہو اور آسانی سے ہم کر سکیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا یہاں اور مزید نکلنے دیں گے واٹر. اب اس کو ہم بند کر دیں گے. اب
यहाँ पे आप देखिएगा इस चैनल से सारे वाटर ये जा रहे हैं। देखिए ये देखिए हमारे चैनल से पानी आना शुरू हो गया कैथेड्रल से। देखें ये ड्रॉप गिर रहे हैं, समझ लें कि अब इस चैनल से हमारे ये सब रास्ता हो गया है सही, वाटर फ्लो हो गया इसके अंदर। तो अब हम इसका कैलिब्रेशन करेंगे इसकी। तो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। पेशेंट की रेडी करने के लिए पहले कैलिब्रेशन करना पड़ती है इसको। ये देखिए इसको वाटर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास MMS डेटाबेस हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो ये न्यू पेशेंट पे हम आएंगे, न्यू पेशेंट पे क्लिक किया। अब ये हमारा डेटा मांग रहा है पेशेंट का, तो हम इस यहाँ फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ फीमेल मेल जो भी है उसका नाम लिखेंगे, और डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर जो है जो इन्वेस्टिगेटर कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, अटेंडिंग डॉक्टर जिन्होंने अटेंड किया इनको, और रेफर जिसने किया उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो ये डेटा पर्सनल होता है तो मैं आपको शो नहीं करा सकता, तो इसलिए मैं आपको इसको ओके करने का बताऊँगा आपको मैं लिखने के बाद सब। हमने इनका डेटा लिख लिया, अब हम इसको ओके करेंगे। तो अब हम आएंगे न्यू इन्वेस्टिगेशन में। न्यू इन्वेस्टिगेशन में हम इनमें आएंगे, ये हम क्लिक करेंगे इसका। तो एनुलेटरल का इसमें आ रहा है, तो हमने HRAM 3D वाला यूज़ लगाया है, तो हम HRAM करेंगे, हाई रेजोल्यूशन एनुलेटरल मैनोमेट्री 3D वाला है, ठीक है। 24 चैनल का होता है ये। तो अब कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अब ये वेटिंग फॉर करप्ट ये अब ऑन हो गया है, ठीक है। तो अब हम कैलिब्रेशन करेंगे इसकी। तो पेशेंट की जो पोजीशन होती है उसके सेंटर में हम इसको रखेंगे कैथेटर को, और उससे फिर हम ये 0 हाल करके कैलिब्रेट करेंगे। इसको क्लिक करेंगे और फिर हम दिखाएंगे आपको किस तरह करते हैं। तो हमने इसको 0 और 10 सेकेंड में किया। जैसे मैं क्लिक, तो हमने इसको 0 और 10 सेकेंड में किया, और ये तो ये हमने इसको उठाया, ठीक है। हमारे 2 नंबर चैनल जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको हम ठीक करेंगे। तो वो सीरीज मैंने भरी थी, तो ये देखें सॉरी 24 नंबर चैनल जो हमारा ये देखिए 24 नंबर चैनल भी अब बेहतर हो जाएगा। तो हमने दोबारा उसको 0 हाल किया, ये 0 हाल किया तो ये लेवल पे आ जाता है। ये लाइनिंग देखिएगा, लाइनिंग होती है। तो ये हमने थोड़ा उठाया इसको, ये देखिए ये बिल्कुल लाइन एक साथ जा रही है, ठीक है। अभी हमारा 2 नंबर चैनल है, थोड़ा उसको देख लें। ये हमने फिर क्लिक किया, और ये दोबारा हम इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से इसको उठाएंगे। सेंटर में हमने पेशेंट के जैसे होता है पेशेंट, उसके सेंटर में रखा है हमने। ये देखें ये पूरे लाइनिंग एक साथ उठ रही है, तो इसका मतलब है कि अब ये पेशेंट के लिए रेडी है। तो मेरे चैनल एनजे हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे मज़ीद।